A farmer and a businessman have much in common and one difference. The ability to achieve results and bring things to an end is necessary for both of them, something that requires willpower, hard work, and courage. A businessman needs the ability to think outside the box, the ability to generate new, necessary, unique, innovative ideas and implement them despite social resistance. In this capacity, he is closer to a scientist, inventor, and even politician than to any other profession. Take this ability away from him, and he will become an ordinary merchant. Ein Bauer und ein Geschäftsmann haben viele Gemeinsamkeiten und einen Unterschied. Für beide ist die Fähigkeit notwendig, Ergebnisse zu erzielen und Dinge zu Ende zu bringen. Etwas, das Willenskraft, harte Arbeit und Mut erfordert. Ein Geschäftsmann braucht die Fähigkeit, über den Tellerrand zu schauen. Die Fähigkeit, trotz gesellschaftlicher Widerstände, neue, notwendige, einzigartige, innovative Ideen zu generieren und diese umzusetzen. In dieser Eigenschaft steht er einem Wissenschaftler, Erfinder und sogar Politiker näher als jedem anderen Beruf. Nehmen Sie ihm diese Fähigkeit und er wird ein gewöhnlicher Händler. Un agricoltore e un uomo d'affari hanno molto in comune e una differenza. Per entrambi è necessaria la capacità di ottenere risultati e di portare a termine le cose. Qualcosa che richiede forza di volontà, duro lavoro e coraggio. Un uomo d'affari ha bisogno della capacità di pensare fuori dagli schemi, la capacità di generare idee nuove, necessarie, uniche e innovative e di implementarle, nonostante la resistenza sociale. In questa veste è più vicino a uno scienziato, un inventore e persino un politico che a qualsiasi altra professione. Togligli questa abilità e diventerà un normale mercante. Un agriculteur et un homme d'affaires ont beaucoup de points communs et une différence. La capacité d'obtenir des résultats et de mettre fin aux choses est nécessaire pour tous deux. Quelque chose qui demande de la volonté, du travail acharné et du courage. Un homme d'affaires doit être capable de sortir des sentiers battus. La capacité de générer des idées nouvelles, nécessaires, uniques et innovantes et de les mettre en œuvre, malgré la résistance sociale. À ce titre, il est plus proche d'un scientifique, d'un inventeur et même d'un homme politique que de toute autre profession. Retirez-lui cette capacité et il deviendra un marchand ordinaire. Un agricultor y un hombre de negocios tienen mucho en común y una diferencia. La capacidad de lograr resultados y poner fin a las cosas es necesaria para ambos, algo que requiere fuerza de voluntad, trabajo duro y coraje. Un empresario necesita la capacidad de pensar fuera de lo común, la capacidad de generar ideas nuevas, necesarias, únicas e innovadoras e implementarlas, a pesar de la resistencia social. En esta capacidad está más cerca de un científico, inventor e incluso político que de cualquier otra profesión. Quítale esta habilidad y se convertirá en un comerciante común y corriente.